कौन करी किसी जापारे तो भावुची एबे तो पखाड़ जहाँ कोबी अच्छी लगे खाईदेवी कि खरा बेलू कौन खाइबी तो जाऊे माछ 2 पीस नहीं आसबि तो माछ तरकारी खरा खाईदेवी एबे टमाटो माड़ बाजी खाईदेवी एबे मु माछ नहीं पलि आसी जाऊे मुंड धोईकी गाधेबी आज रविवार आ बहुत दिन है मुंड हेयर वाश है तो मसिया भी लगिगला तो चलते आज आप देखो मुझे कौ शैम्पू यूज करुँची तो चलते हेयर वाश करवा देखो ये माछ थोई दूची गाधे सारी आसिले धुआ हम तापर माछ भजा हम खिया हम आज सफा भी करी वाशरूम पड़े आसी गाधेकरी लगे देखी सिंदूर आ टिकिल तापर दे चुटी टाउल गुरे दीची जाऊँ खरारे बसबी तापर जाए खाइबार प्रिपेरेसन आरंभ हम मोर देखो आदे हलदी लंका गुंड मिसई दीची आ सोरिष तेल पकई दीची एटा भाजीदेवा आग रेडी हो गोटे सूट करी बोली तो रेड शाढ़ीटा पिंधि एक्चुअली मत बहुत समय है कमेंट आसला कि चुटी ड्राइंग भिडियो गोटे बनवाई तो आज मु हेयर वाश करी आज मो टाइम भी अच्छी भाविली सेटा बनईदेवी तो चलो मु तो टाउल के हेयर ड्राइंग करे एयर रे करे ना तो नहीं खोला ही छाड़ दिए नेचुरली हेयर ड्राइंग मोर हो जाए बट मुझे आपण मानू देखापी जस्ट वीडियोटा बनई तो एमती ही मु डाब डाब करी बेसी रस करे मु स्पीड रे रखी तेणुक आपण मानू देखा जाऊ बेसी हार्स कला भाया हार्स करेंगे आपण मैंने जब टाउल ड्राइंग करुँचे डाब डाब करेंगे आउ नेचुरली हेयर ड्राई करने चेष्टा करूँ हेयर फॉल एत हम ना तो देखो मोर हेयर ऑलरेडी हो सारा 50% ड्राए आ बाकी एयर खोला छाड़देले ड्राए हो तो मोर देखिपे केतिकी हेयर फॉल आज एमती ही किसी हेयर फॉल मोर हो अल्प तो बेसी हेयर फॉल मोर हुए नहीं एक्चुअली नेचुरल जी नॉर्मल हेयर फॉल हवा कथा से ही हुए आगुरी बहुत होता एबे टिके कंट्रोल अच्छी मोर एबे आसिकी पूरा भोक जोर लगे कहीं 11टा बाजिगला कि खाइनी सकाल गोटे सेव ही खाई तापर एबे बनईदेली आलू बैगण जहाँ पोड़िया कथा था पोड़ी आलू बैगण देखूँ मु पूरा नहीं पखाड़ पसरा मोर एटा मोर फेवरेट आंबुल कलर आनी घर छणा ही नाला भाजी देती आज तापर माछ भजा चलते एबे खाया स्टार्ट करिया जोरे भोक लगिलानी सब पूरा रेडी बैगण टमाटो भर्ता आंबुल चकटा आउ कलरा भजा माछ भजा देखूँ आज पूरा जमिला मो छुट्टी दिन ओहो कि शांति पखाड़ कंसाए आ तोराणी रे जो मजा अच्छी आ कौथे ना खिया सरीगला मस्त निद तो हेनी तथापि चेष्टा करी शोवाई तापर 4टा बेलू जी तोषाणी मेला तोषाणी पड़ी मुझे ऑफिस रु काली ऑफिस रु आसला बेले देखी खाई मत मेला बहुत भल लगे जमती आम राम मंदिर साइड रे जो प्रदर्शनी पड़िया मेला पड़े मुझे जहाँ भी शाढ़ी आने ना जो सब मेला पड़े आ तोषाणी मेला तो मो फेवरेट तोषाणी मेला खंडगिरी मेला मत बहुत भल लगे बुलापी से सब हैंडलूम जिनस गुड़ा मिलता है और मत बहुत भल लगे हैंडलूम जिनस तो एबे पखाड़ खिया सरीगला आहरी एति मुठाई खंडे अच्छी आउ जाऊनी किंतु मो पेट को कौन करवा या सब सारदवा नष्ट करार ना से पलैर फिस्ट करने स्टाफ मान अनुसार मोर ये मन दुख मत नहीं गलनी मुझे कांदुची बस मो मन दुख हो कल भी करूना फिस्ट की जाए मत भूली गले पूरा मत बहुत मन दुख हो मत कल भी करूना मुझे चुपचाप शोची बहुत झगड़ा और मेसेज पर से मत वीडियो कॉल कले कथा ही सारा मत भल लगे राग भी शांत है कंबलटा मु घर नहीं आसती यहाँ देखो तार गोटे जगह एमती फाटिकी बाहर जाइए ये छोटिया कपड़ाटा पकईकि स्टिचिंग मारदे ना ये बाहरी बाहरी सब कंबल सब जगह बाहर आउ नष्ट होगुड़ा भी चिरीगला देखो सिलाई करी बढ़िया से टाइट हो रही कि ना के जाने जना पड़ोनी आउ टे मोटा सूता होते भल होता ना तो एबे से मो सागे वीडियो कॉल करी कथा मत भल लगे टे स्त्री वाला स्वभाव देखीदेली कहीं जाइल केतबेले जाइल कहीं कही नुल तो एमती सब झगड़ा होगला टे एबे बसिकी सिलाई करुँची सिलाई तो सरीगला
जस्ट ଟିକେ ଶୋଇବି 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଶୋଇଥିଲି ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ଉଠେଇଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆଉ ତ ହେବନି ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିବି ଡିଜନି ପ୍ଲସ୍ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଆଉ ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 4ଟା ତ ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଯାଉଛି ଏବେ ତୋଷାଳି ଜୁଡ଼ିଓ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୁଡ଼ିଓ ଗଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ସପିଂ କରିକି ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆଉ ଏବେ ମାସ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ ସାଲାରୀ ମିଳିଲେ ପୁଣି ଯିବି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଜୁଡ଼ିଓ ଗଲିନି ତ ଏବେ ଯିବି ତୋଷାଳି ଦେଖିବା ତୋଷାଳିରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେଠି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରାଜ କଚୋରୀ ହେରିକା ବିଭିନ୍ନ ମତଲବ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେଠି ହେଲେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତୋଷାଳି ମେଳାରେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନତା ମଇଦାନରେ 15 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥାଏ ଇୟରିଙ୍ଗସର ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୋ ଫେଭରାइट କିନ୍ତୁ କିଛି ନେଇପାରିବିନି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଭାବୁଛି ନେବି ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୋଧେ ମେହେଙ୍ଗା ଥିବ ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ବି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ୟେଲୋଟା ବି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି ଏପଟେ ସବୁ ବୁଲା ସରିଗଲାଣି ଏପଟେ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜିନିଷ ଆଉ ବାକି ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେରିକା ଏମିତି ଏଇପଟେ ଯିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛି ମେଖଲା ଚାଦର ମଣିପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଏଇଟା ଦେଖି ସେ ବୁଲିକି चित्र पट्टचित्र चादर मिलते प्राइस हो चादर कितने कौन अच्छी वो वाला दिखाइए थोड़ा गोल्डन में वो पर्पल और गोल्डन में जो है ना वो ऊपर हाँ वही वाला ये कितने का है 4,000 कलरटा मत बहुत भल लगुच पर्पल कलरटा रेडीमेड भी अच्छी बट यहाँ बहुत प्राइस 3,000 सिल्का है क्या और इसमें डोरी है हाँ डोरी नहीं है इसका पेटीकोट का ऊपर में नीचे पेटीकोट चाहिए ना मैं आपको देखा देता ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଏବେ ଯାଇକିରି ପୁଣି କଖାରୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଏବେ ବୁଟ ଭେଦେଇଥିଲି ବୁଟ ଡାଲି କରିବି ପୁଣି କାଲି ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବି କାଲି ରାତିରେ ଖାଇବି କ'ଣ ସେଇ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଖାଲି ଏଠି ରହିଲେ ଘରେ ଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏ ବାଜିଗଲାଣି 6:30 ତ ମୁଁ ଏଠି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଏ ଘରେ ମାମା କହିବେ ଖାଉନୁ ମୁଢ଼ି ଖାଉନୁ ମୁଁ ନା ହେବି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୋକ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆଉ କରିବି ତ ମିକ୍ସଚର ଥିଲା ମୁଢ଼ି ଥିଲା ନେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ମୁଢ଼ିଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଥିଲି ଦାର୍ଜିଲିଂରୁ ତ ଦାର୍ଜିଲିଂ ମୁଢ଼ି ବନ୍ଧୁ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇସାରିଲେଣି ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଆଉ ମନ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ କରିଥିଲି କଖାରୁ ଯେଉଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି କଖାରୁ ଆଳୁ ସାରୁ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ଏବେ ଖାଇଦେଉଛି ରୁଟି କି ଭାତ କିଛି ଆଣିନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ଥାଳିଏ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ କି ଭାତ କିଛି ଖାଇଲିନି ଖାଲି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବି ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 10ଟା ତ ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଟିକେ ହାଲକା କରି ଖାଇଲି ସେଦିନ ଭଳିଆ ହେଲାନି ସେଦିନ ଯେଉଁ ଚୁନା ମାଛ ଚିକେନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ପେଟ ପୁରା ଭାରି ହେଇକି ରହିଲା ଖାଇପାରିଲିନି ଟୋଟାଲି ସକାଳେ ଯାହା ପଖାଳ ଭାତ ଦେଇ ଖାଇଲି ରାତିରେ ଟୋଟାଲି ଖାଇପାରିଲିନି ଆଜି ଯାହା ହଉ ମନ ପସନ୍ଦର ମୋର ଖାଇଛି ମୋ ଘାଣ୍ଟ ଫେଭରାଇଟ୍ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ସବୁ ମୁଁ ଆଜି ଦବେଇକି ପୁରା ଖାଇଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ହିଁ ଘରେ ରହି ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବାକି ବାହାରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବାହାରେ ମୁଁ ଖାଏନି ବେଶୀ ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ତୋଷାଳିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛି କି ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଥିରୁ 2-3ଟା ଆଣିବି କାହିଁକିନା ମୋତେ ମେଳାର ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଭଲ ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ଯେତେ ବାହାରୁ ଆମେ ଅଫଲାଇନ୍ ଯେତେ କିଣୁ ତାପରେ ମୋର ବି ପ୍ରାୟ ଶାଢ଼ୀ ଅଫଲାଇନ୍ ହିଁ ମୁଁ ଆଣେ ଆଉ ମେଳାରୁ ହିଁ ଆଣେ ତ
ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଶାଢ଼ୀରୁ 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ତ ଆଣିବି। ମେଖଲା ଚାଦର ଏଥର ଭାବିଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଣିବି। ମେଖଲା ଚାଦର ମୋତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସି ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।